Nagbunga sa 8 ka anak ang 17 ka tuig nga panag-ipon sa mag-live-in partner na Mary Rose ug Anthony. Bisan pa man sa kadugayon sa ilang panag-ipon, karon pa makasal ang magpares nga residente sa Kalinan. Matud ba ni Anthony ug Mary Rose, nalipay kuno sila nga nakasal na sanglit dako kuno kining tabang, ilabi na sa pagproseso sa mga dokumento nga kinahanglan sa pag-eskwela sa ilang mga bata. Halo na mong bata, magaman 17 years na may nag-ipon. Live-in partner. Dako kayong kalipay nga at least na legal na yun. Magkuhan man ko mga bata po na ko ba sa eskwela, gamit man ko siya good. Magaman, may mo, maligal po. Nalipay sa kadugayon, karon po na hitabo na kuan nakasal mi. Magpasalamat sa ilaha kay tungod kay kung sa kuan man gud makagasto man jud. Pero kini pasalamat jud ko nga na apil mi ani nga kasalan ng barangay. Husband and wife, pwede na ka mo hawak sa imong asawa, sir. Hakin ninyo ang asawa. Si Mary Rose ug Anthony, usa sa 49 ka pares na libreng gikasal ni Davao City Mayor Baste Duterte atol sa kasalan sa barangay nga gipahigayon sa Kalinan. Gawas sa libre nga kasal, kompleto sab sa kumbira ang maong okasyon. Naay lechon, cake, wine ug mga regalo nga gitanyag sa pipila ka mga grupo ngadto sa mga kinasal. Para kay chairperson sa Committee on Women sa Barangay Kalinan Poblasyon nga si Kagawad Ann Sungali, gawas sa importante nga mahimong legal ang pagpuyo sa magkarelasyon, importante sab daw ang pagpakasal kay makadugang kini sa kumpiyansa sa magtiayon ug mga anak niini. Importante kaayo ang seremonya sa kasal. Number 1, mahimo silang legal nga magtiayon sa katilingban. Ikaduha, makahatag kini og or makaingon kita maka-boost og moral sa ilang mga anak kay dili na sila mamahimong illegitimate child. As committee chairperson sa Committee on Women, ako yung ginapaningkamutan nga mahatag yun ang maayong serbisyo sa mga kababaihan. Serbisyo nga gikan sa kasing-kasing sa among mga barangay official nga diin ang makaapekto gyud ang ilang pamilya ang mahatagan og maayong serbisyo. Nagatuo ako nga kung ang usa ka babae adunay maayong edukasyon, adunay maayong experience, adunay maayong panggamhanan sa usa ka barangay o sa usa ka pamilya, makahatag yun kini kaayuhan sa personalidad sa usa ka babae. Nakadawat sab og ubay-ubay nga regalo ang mga gikasal gikan sa nagkalain-laing grupo. Nasay cash nga gipanghatag gikan sa Davao City LGU. Mapasalamaton kaayo ang akong komitiba tungod kay ang halos tanang negosyante sa Kalinan Poblasyon naghatag yun og financial assistance. Ug ang ilaha mismong mga produkto na apoy mga livelihood assistance ang atong mga kababaihan nga ilang kabisihan pudpuhon para makatabang pud sa panginabuhian sa ilang pamilya. Mipahayag sab og pagtimbaya ang pipila ka opisyal sa gobyerno nga mitambong sa maong okasyon. Congratulations sa 49 na couples na nagpakasal karong adlaw. May you have a healthy and good health always. Nagistorya ko sila para sa mga bagong kasal sa araw ng Kalinan. Congratulations og hinaot, magmulangtod ang inyong pag-uban, isip mag-asawa, samtang para sa inyohang mga anak o mga apo. We hope and we pray na dili mo mahutdan og mga rason to love each other in luyo sa inyohang panag-uban na adire ang inyohang mga ninong ug mga ninang para mugiya sa inyo ha. Mabuhay po kayo and God bless you all. Nalipay ko na witness na ko ang mga kasulunod karong adlaw. Unta malipayon ang ilang pagkasal karong adlaw o magpadayon lang hangtod sa pagtigulang nila na mahal nilang isa't isa. And unta murag iano nila to heart ang mga advice sa mga konsehal ni Mayor Baste na irespeto ang ilang bana, ilang asawa para hapsay lang ang ilahang marriage. Ang kasalan sa barangay giorganisa sa Barangay Kalinan Committee on Women nga gipangunahan ni Kagawad Ann Sungali.